Halo, lamsugo mbak song hai no hai. Bahai tong bai wan sugon rok jotono kahmo tong bai nai nai. Je social media o kurungoi tong na rok o jora jotono nugoi tong na. Tamono hingke abo belai important kok karon tamke angbo o India ni borok no. Angbo o Bharat ha ni borok no. Tini ani bo kortobyo tongo je apono tui kok thai sathai ni sanani haisi. Tini je social media o kurungjak borok rok jotono nugoi tong na tamo Arunachal Pradesh তিনি 60 কিলোমিটার 60 কিলোমিটার নি বিসিংলা হাবই ফাইকা যে চায়না নি বর্ডার তংমানি আরো ইন্ডিয়া নি বিসিংলা হাবই ফাইকা 60 কিলোমিটার ওয়ানসুগনা দে বুসু হাবই ফাইকা 60 কিলোমিটার তিনি হাবই আরো নি বড় রকন যে অরুণাচল নি বড় রকন তিনি ইন্ডিয়া নি বড় রকন টর্চার খানা নি স্টার্টিং হই থাকা চায়না নি সেনা রক देखिए साफ नजर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश को किस तरह चीनी सेना कब्जा कर रहे हैं। भारतीय सरकार पूरी तरह से चुप है। बताइए कहां तक ले। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखिए साफ नजर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश को किस तरह चीनी सेना कब्जा कर रहे हैं। भारतीय सरकार पूरी तरह से चुप है। बताइए कहां तक ले। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखिए साफ नजर आ रहा है चायना नी सेना रक भले वाना मा सिंचा তিনি চুমচিনি ও দেশ ন নাহার নাইখে চিনি ইন্ডিয়ানি যেটা কক থাই সালাইমানি সোশ্যাল মিডিয়া নুক মানে আবার নাহার নাইখে খালি তামো চুং তামো নুক একটা ননুক চুং খালি ধর্ম ন তুই ডিভাইড খাইমানি বরক ন এই নুং হিন্দু আবো হিন্দু রাষ্ট্র সিংনা রাংনাই এই নুং খ্রিস্টান এই নুং মুসলিম নুং বুদ্ধিস্ট আবহাই খালে বরক ন ডিভাইড এন্ড রুল খায় কানে খালি আবন মাং খালি নিউজ মিডিয়া খালি ওমাহে মাং ওবন মাং তুইলাই সালায় এখানে পাইলাইয়া হয়েছে পাইলাইয়া তিনি যে জায়গায় ইন্ডিয়া অরুণাচল প্রদেশ ন দখল খালাই 60 কিলোমিটার আবো কম গিয়া বর্ডার নাই সিমি 60 কিলোমিটার হাফকা বিসিঙ্গ আরো ফাইছিনি ও ইন্ডিয়ানি বড় টর্চার খাই তংফানসি ইন্ডিয়া ও যে ইন্ডিয়ান নাইকল তংনাই চিনি দেশ ন চালগই তংনাই মহান ব্যক্তি রক তিনি আবন তুই ককথাই সাফানো ছায়া চুং তামনো এই খ্রিস্টান রক মাই খাই তংবাই খা চিনি মানথাই সেগই তংবাই খা প্রটেস্ট খাইদে চলো শুরু লাগাও খ্রিস্টান রক তুই চিরি খকবে তিনি মুসলিম রক মাই খাই তংখা এই প্রটেস্ট খাইদে অব চিনি দেশ ছে হিন্দুস্তান ছে তিনি আবাকে কক সালায় মানকো খ্রিস্টান মুসলিম বুদ্ধিস্ট আবর নখাই ইয়েসি সুলেমানো লুটি তংখা সেগই তংখা নাওই তংখাপো তিনি যে চায়না ইন্ডিয়ানো দখল খালাই নাওই তংখা তিনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আমগো কক কাইসা ছায়া जों सामानो नुखा কোনো জায়গা নুকজিয়া তিনি রাম মন্দির রক চনুগো ইন্ডিয়ানি বিসিঙ্গ অযোধ্যা ও রাম মন্দির কোটি টাকা খরচ খালাই খানে খিবিকা রামনো খুলুমনানি সুরিনানি লবনানি ফেয়াবা ও জায়গানি রক জুনতামনো ও জায়গানি রাং খকমানি আ জায়গানি রাংচাক খকমানি আ জায়গা করাপশন উমানি আবার চুনুগো रामनो खुलुमनाय बरक दा रामनो खुलुमनाय आंग फैजन साना थैया राम मंदिर चोरी के सभी 8 आरोपी गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा रहे हैं और ये सभी 8 आरोपी हैं जिनको अयोध्या पुलिस ने राम जन्मभूमि में दर्ज एफआईआर किंतु तिनी जे इंडिया ओ जे चाइना हाबय तंगमानि तिनी इंडिया गवर्नमेंट तांगै रिएक्शन खाया তিনি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নিনি জাগাও দখল খালাই তংখা নতাম হই চায়না বাখাই নং ফাইট খালাইমায়া নতাম কক সাইমায়া ताम कक सय मैया खाली पाकिस्तान चिकन सा देश नो पाकिस्तान ओनली छोटा सा देश है पाकिस्तान इंडिया के लिए अरे जे पाकिस्तान नुंग बाई तुलना खाना नि कोनो कुछ कुरै ओ पाकिस्तान में मान खाली
Pakistan kok mangsai tong Pakistan kok mangsai tong tabo ang sakai hene nu India ni borok ya nu Pakistan ni borok are Pakistan India no hor bo paya bar paya hopung sapung je saklai tong bo India no borok paya haise ngen nu khali Pakistan kok mangsai tong Pakistan kok mangsai tong Chin tabo China nine abo haboi tong mani abo khai nung tam kok sai mia tam kok sai mia bele wana ma singcha ba song bele wana ma singcha haise noro nukjakung na jotono social media o arone bororo bhage torture khlaijak tong tabu ha tini chini India borone boro sogoi kang soi meya o India politics bohai system o thang sogoi ka abu kono chabai meya haise kono chabai meya wana ma singcha abono chung o India o tongnai borok khoroksa gege bok pu suye kanoi pusi khlai rekha bin Facebook o tam hinai welcome to China India ni borok welcome to China tam ke nung India bai tongmani slaiba ang China bai thangbai tongmani no सबसे बेस्ट ngano चाइना आ चुका है यानी कि मेरे प्रदेश अरुणाचल में चाइना ने कुछ जमीन कब्जा कर लिया है लेकिन टेंशन नहीं लेने का क्योंकि पद्मा श्री अंकल ने कहा है कि चाइना से खतरा नहीं है बल्कि ईसाई से खतरा है तो पद्मा श्री अंकल ने बोल दिया है कि चाइना से खतरा नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का। और वैसे भी यहाँ अरुणाचल में तो आरएसएस भी आ चुका है आरएसएस जो कि सबसे बड़ा देशभक्त है वो अभी हमें बचाएगा चाइना से हमें बचाएगा। मैं तो कहता हूँ कि सरकार से मेरा विनती है कि आरएसएस को डंडा दे दो एक छट्टी दे दो उनको बॉर्डर पे भेज दो वो लोग जाके चाइना को भगाएगा हमें चाइना से बचा सकता है तो वो है आरएसएस। इसलिए मैं कहता हूँ कि आरएसएस को बॉर्डर पे भेज दो ठीक है बॉर्डर पे भेज दो लड़ने के लिए भेज दो मुझे विश्वास है कि आरएसएस कर सकता है क्योंकि आरएसएस ही सबसे बड़ा देशभक्त है। awai ne wan so bo welcome to China tini Manipur hai jaga bo bosonoi simi fight khelayo jaga tabuk bo hamlaya 3-4 bosor running choli tongo tini chini India government obono nuhoroi tongo nugoi tongo sioi tongo phiaba o Manipur ni jeta ongoi tongmani oboni ni national media rago chung obono tui mang bar samani chung nugya aro na chini desh ni prime minister Shri Narendra Modi ji phaika কোন জায়গা থাকে আবনো তুই তাম খাই সলিউশন খাইনাই অব কোন সলিউশন করে কেমন বহু সামানি খানায়া খালি ফাইট রিলাই তংলাই দে ইয়াঙ্গা চংখাই খালি হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান হাইনো রিলাই তংলাই দে ইন্ডিয়া আমার এখানে শেষ বারবার থাইছে মাখানে বারবার তিনি চায়না অরুণাচল প্রদেশ আধা নাওই তো আধা अरुणाचल प्रदेश का याद है इंडिया याद है त्रिपुरा इंडिया याद है जोतो इंडिया ओके दिन तामुगा अपन खाई एक्शन नया जे समय बांग्लादेश चिकेन नेक अपन तांसुई बांग्लादेश सानामनानै त्रिपुरा दखल खायनानै हिन सापुरखाय कक सालायब्लासा गोबांमान नेशनल मिडिया रगनु खापुरखाय samani o G News DD National nini tamo Astak kubama jaga rago nukhai se media rago ya abo khai tamo nugya o ta wan so bak dalai wan ama singja haise dalai wan ama singja khali politics amai bang choli to nor wan so comment khai haise kok sakai kubang ma bangnai sajak lai janai amai